Call 911. Hello, 911. Ako si JC. Taga DOH ko na ako din sa Hillside Assembly of God Church, Balulang, na ay napulo ka pasyente, nagdugang cardiac arrest, nabalong yung CPR. On akong number. Please don't forget to bring. Kasi sila na doon? Don't forget to bring AED. Okay, ma'am. Itubag si 911. Padulong kami din ha, ma'am. Mag-perform mo CPR. Kaya kabalong mo CPR. Padulong na sila. Next, compression. Sige, asa lang ang compression area? Center of the chest. Heel of your dominant hand. Mohon dapat kay center of the chest. Sige, check is for you, son. Pag-luhod yun, ma'am. Luhod yun mo kay kung mag-squat lang mo, magkukubang mo, anak. Muna ninyong sakyan, awan na ninyong ma'am. Sakyan niya ang forward ang upper body. Straight ang elbows. Straight ang elbows. Okay. And then, eyes sa dagway ni patient. And then we are going to perform chest compression for 2 minutes. Ready na? Lock your fingers. Lock your fingers. Sige. Dungan mo sa pitha and go. Pagpanggap. Good yun. 2 to 4. Doot. Na siya. Oh. Kaya kung mabawra, di mabot sa kagas. Paningin ko dito. Kapoy. Okay, diabot na kay reklamo na tanan. Diabot daw, ano ba? Diabot na ang 911. Ayaw ko pakita sir na ay dala Antay kausan kasi yung connect with AED. And once na-remind ng patient, patakilik, padulong sa inyo ha. Ayan. Okay, next batch. Kapoy na. Isa kayo gusto mag-try. Sila gusto ba kay kaapoy man?